नमस्कार मु आपणक आर्जी अनु ढेर सारा शुभेच्छा शुभकामना आपणक तेबे आज गोटे खास दिन आपण माने जानी थे जन्मदिन जड़े एमती व्यक्तित्व जे कि केवल जे ओडिया माटी पानी पवन सह जड़ित ता नुहे बर मत लगे कि प्रत्येकटी ओडियार निश्वास प्रश्वास सह से जड़ित तांको बिना गोटे ओडिया असंपूर्ण से आउ कहीं नुहति से होचंती आम अति प्रिय खोका भाई उर्फ अक्षय महांती तांको विषय रे जदि कथा हबाकू जीवा ना राति पाई जीव किंतु कथा सरीबनी तेणु भाबिछि आज आपण मानकू तांको विषय रे किछि सुनेबी आउ किछि गीत मध्य रही जोटा कि मत लगुच कि से गीत माध्यम हुए तो आपण तांको किछिटा अनुभव करिवार अनुभूति निश्चय पाइबे जेमती कि तांको विषय कहला बेलू लगुच जमती से कुआडे जाई नाहंती बरं आम पाखरे अछंती तांको स्वरचित आउ किछि तांको संगीत संयोजन एवं निजे गाइथिबा किछि एभळे गीत जहार ना देछि अक्षय महांतीଙ୍କ व्यंग हावेली ए जेमती भारी लाज लगे हस लगे भारी लाज लगे हस लगे मजा भी लागे बड़ भावे जेबे मुही मो बापांको बापा थिले जणे मांकड़ आम परी थिला तांको जोड़े हाथ जोड़े गोड़ अधिका थिला जा लंबा 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 गोटे लांगुड़ा लाज लगे हे इ डालरू से डाल ए गछरू से गछ इ डालरू से डाल ए गछरू से गछ डेउथिले आम प्र 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 पितामह भोक बेले आहार शोष बेले जल नथिला तो बॉडीगार्ड कंट्रोलर टंका सुना न थाई भी थिले से धनी बड़ सब थाई तांक पुअर 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 पुआ पुआ में फकड़ लाज लगे गछ डाले बसी बसी कले आविष्कार गछ डाले बसी बसी कले आविष्कार प्रथम सुरासी नाम सो 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 समरस ताकू भी झुमिले गछ डाले झुलिले आमारे पूर्व पुरुष से जहा पीथिले प्रथम सुरर धार ताहा फळे तांको पुअर 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 पुआ पुआ में ड्रंकड़ लाज लगे एमिति चिंताधारा तांको मुंड को केमिति जुटुथिला के जानी आज जाए सी भी गोटे रहस्य पालटी रही जाइए खोका भाई विषय रे कौन कहबी क्षमा करेंगे से कथा चिंता करी करी मुंडरू मोर सूता छेड़ा कारण केउठु आरंभ करी केउठी शेष करी मु जानी पारु नथिली से समय गोटे ब्लॉगिंग साइट रो तथ्यटे पाइली से आपण जानीपारे जे तांको मस्तिष्क केते क्षिप्र गति रे काम करे फटाफट से ऑन द स्पॉट गीत लिखि स्वर दे गाई भी पारंती
ଏଇ ଯେମିତି 1979 ମସିହାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାର ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଟକକୁ ତୁଳନା କରି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଗୀତର ସ୍ୱର ତ ପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଦ ପାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ବିଚ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ, ଆମେରିକାରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ବିଚ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ, ଆଉ କଟକରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ରାସ୍ତା ପଛରେ। ତେବେ କଟକୀ ପ୍ରେମ କେମିତିଆ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଇ ଗୀତଟିରେ। ଆଲୋ ଯେତେ ଥର ଘରକୁ ଗଲି ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର ଘରକୁ ଗଲି ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ପେଲି ଦମ ଫାଟିଲା ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର ଘରକୁ ଗଲି ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର। ସୋମବାରେ କଥା ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଯିବାକୁ, ଜିତ୍ କଲ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ବୋଉକୁ ନବାକୁ, ମଙ୍ଗଳବାରେ ରିକ୍ସା ଧରି ବୁଲିବାର ଥିଲା, ରିକ୍ସାବାଲା ଆମ କଥାକୁ କାନ ପାରି ହେଲା, ଠୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହେଲୁ ଖାଲି କଥା ହେଲା ନାହିଁ, ଠୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହେଲୁ ଖାଲି କଥା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର ଘରକୁ ଗଲି ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର। ବୁଧବାରେ ଥିଲାରେ ଦହି ବରାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ମାନିନି ମ୍ୟାଡାମ, ଗୁରୁବାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ହେବା ଥିଲା, ତମ ପଛେ ଲାଇନ ମାରିଲେ ସେଠିକା ସାଇ ପିଲା, ଶୁକ୍ରବାରେ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର ଘରକୁ ଗଲି ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର। ଶନିବାରେ କଥା ଥିଲା ଫୋନ କରିବାକୁ, ଦଦେଇ ପୁଅ ଭାଇ ଆସିଲେ ଫୋନ ଧରିବାକୁ, ମିଠା ଗଳା ହାଲ ନୁହେଁ ଗଧ ଗଳା ହାଲୋ, ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲି ମାଲୋ ବୋପାଲୋ, ରବିବାରେ ପିକନିକ ଗଲ ଘରେ ତାଲା ଦେଇ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର ଘରକୁ ଗଲି ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର ଘରକୁ ଗଲି ଦେଖା ହେଲା ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ପେଲି ଦମ ଫାଟିଲା ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଲୋ ଯେତେ ଥର। ଦେଖା ତ ହେଲାନି, ଖୋକା ଭାଇ ତାଙ୍କ ମନର ସବୁତକ ଅବଶୋଷ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ପ୍ରେମରେ, ମିଳିଥିବା ପ୍ରତାରଣାରେ, ଜୀବନର ଯାତନାରେ। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେ କହନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିନ ତେବେ ଗୀତ ଗାଇବ କେମିତି, ଗୀତ ଲେଖିବ କେମିତି। ସତରେ ଖୋକା ଭାଇ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଯାଯାବର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିରୋଳା ଭଲ ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରେମିକାର ବାରିଆଡ଼େ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ସତରେ ପ୍ରେମିକାର ବାରିଆଡ଼େ ବାଇଡଙ୍କ ପୁଣି ବିଛୁଆତି ବଣ, ପ୍ରେମିକାର ବାରିଆଡ଼େ ବାଇଡଙ୍କ ପୁଣି ବିଛୁଆତି ବଣ, ତଥାପି ଉଚ୍ଚାଟ ଏ ପ୍ରେମିକାର ମନ, ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଛନ ଛନ, ଆରେ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଗଲା ପ୍ରାଣ, ପ୍ରେମିକାର ବାରିଆଡ଼େ ବାଇଡଙ୍କ ପୁଣି ବିଛୁଆତି ବଣ, ରାତି ଅଧେ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଝାମେଲା, ଆରେ ବଡ଼ ଝାମେଲା, ପାଚେରୀ ତଳେ ତାଙ୍କ କୁକୁରଙ୍କ ମେଳା, ଆରେ କୁକୁରଙ୍କ ମେଳା, ଦିନରେ ଗଲେ ଲାଗେ ସାଇରେ ପାଲା, ପ୍ରେମରେ ଆମର ତ ଷଣ୍ଢ ପଶିଲା, ତଥାପି କୁଲୁ କୁଲୁ ପ୍ରେମିକାର ମନ, ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଛନ ଛନ, ହାୟ ଥକେଇ ଥକେଇ ଗଲା ପ୍ରାଣ, ପ୍ରେମିକାର ବାରିଆଡ଼େ ବାଇଡଙ୍କ
पुणी बिछुआती बण प्रेमिकार चारिपटे जेते पहरा अरे जेते पहरा प्रेमिकार लगी मोर सेते चेहरा अरे सेते चेहरा केबे गले झियो होई केबे बेहेरा जानिली पीरती पथ भारी खसड़ा तथापि सक सक प्रेमिकार मन जीवा पाई से तो छन छन अरे सोके सोके गला प्राण प्रेमिकार बारियाड़े बाई डंक पुणी बिछुआती बण तथापि उच्चटय प्रेमिकर मन जीवा पाई से तो छन छन अरे कुंडे कुंडे गला प्राण प्रेमिकार बारियाड़े बाई डंक पुणी बिछुआती बण खोका भाई केवल जड़े व्यक्तित्व नुहंती जमती कही से एक किंबदंती साहित्यिक भाषा कहवाक गले तांको गोटे बही सह तुलना करा जाई न परे बरं से होछंती पूरा ग्रंथागार ज्ञानर भंडार ओडिशार पारंपरिक संगीत को निज लेखारे सामिल करी किछि नुआ करिवार प्रयास जदि केही करिथांती से होछंती अक्षय महांती ओडिया घरर चालीचलन प्राचीन चिंताधारा को नजर रे रखी समाज रे एक वास्तव चित्र प्रदान करिबारे जे सक्षम सी होछंती आम अति प्रिय खोका भाई अनेक जगार अनेक नियम भंग करी ओडिया आधुनिक गीत रे से आनिथिले एक जुगांतकारी परिवर्तन जहा श्रोता को आजी भी बांधी रखे ए जेमती 10टा बेले चाल कार्यालय 5टा हेले फेर भारजालय 10टा बेले चाल कार्यालय 5टा हेले फेर भारजालय जीवनटा होई गला सुलभ शौचालय जीवनटा होई गला सुलभ शौचालय 10टा बेले चाल कार्यालय 5टा हेले फेर भारजालय जीवनटा होई गला सुलभ शौचालय जीवनटा होई गला सुलभ शौचालय घरणी तो गोटे चित्रालय आलमारी तांको वस्त्रालय घरणी तो गोटे चित्रालय आलमारी तांको वस्त्रालय शौक तांकर प्रेक्षालय स्वामींको पकेट मुद्रालय शौक तांकर प्रेक्षालय स्वामींको पकेट मुद्रालय स्वामींकर लागी घर विचारालय स्वामींकर लागी घर विचारालय स्त्रींकर लागी घर सचिवालय स्त्रींकर लागी घर सचिवालय 10टा बेले चाल कार्यालय 5टा हेले फेर भारजालय जीवनटा होई गला सुलभ शौचालय जीवनटा होई गला सुलभ शौचालय ऑफिसटा जी निद्रालय बाट घाट सबु प्रेमालय ऑफिसटा जी निद्रालय बाट घाट सबु प्रेमालय झियंकर मेल चर्चालय घरणी को विष ससुरालय झियंकर मेल चर्चालय घरणी को विष ससुरालय घर हुए बंधुंकर विश्रामालय घर हुए बंधुंकर विश्रामालय पलटे
उत्कृष्ट हिंदू भोजनालय, पालटे उत्कृष्ट हिंदू भोजनालय, 10टा बेले चाल कार्यालय, 10टा बेले चाल कार्यालय, 5टा हेले फेर भार्यालय, जीवनटा होई गला सुलभ शौचालय, जीवनटा होई गला सुलभ शौचालय, जीवनटा होई गला सुलभ शौचालय। दैनन्दिन जीवनचर्या बांधी होई मनीष केउ प्रकारर नैराश्यजनक स्थिति दे गति करे ताकू मजादार ढंगरे प्रस्तुत करिवारे सिद्धहस्त आम खोका भाई। हेले एठी अटकी जाई नाहांती से तांको आखिरे जहा सबु देखा जाइछि से सबको से निज लेखनी तथा गायन रे जीवंत करि दैछन्ती। एई जमती स्वामी आउ स्त्री को भित्तिरिया संपर्क को से जेमिति रंग दैछन्ती सेटा तांको पूर्वरु मते लागुनी आउ केही भी एपरी ढंगरे श्रोतांको सामना को आनिथिबे। माई चिया गोखेसा हो माई पहातर कहुणी खाऊ, माई चिया गोखेसा हो माई पहातर कहुणी खाऊ, अंडीरा पड़ता चुलिकी, अंडीरा पड़ता चुलिकी, आहा अंडीरा पड़ता चुलिकी जाऊ माई पाखरे को 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 को, माई चिया गोखेसा हो माई पहातर कहुणी खाऊ, माई चिया गोखेसा हो माई पहातर कहुणी खाऊ, बाहरे हुए से बाघ संभाली पारे न रग, बाहरे हुए से बाघ संभाली पारे न रग, कथा कुह रखी बाघ गालरे दब से दग, कथा कुह रखी बाघ गालरे दब से दग, बाहरे कुहे से जानमो, बाहरे कुहे से जानमो, अरे बाहरे कुहे से जानमो ताऊ माई पिठी रे हुए मुलाऊ। माई चिया गोखेसा हु माई पहातरु कहुणी खाऊ, माई चिया गोखेसा हु माई पहातरु कहुणी खाऊ, कहे से रखिबी मुही घरे मोर 8 राणी, कहे से रखिबी मुही घरे मोर 8 राणी, 8 राणी पाई पुणी 32 चाकराणी, 8 राणी पाई पुणी 32 चाकराणी, बाहरे कुहे से देखेई, बाहरे कुहे से देखेई, अरे बाहरे कुहे से देखेई ताऊ माई पकु मारे दाऊ 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 दाऊ, माई चिया गोखेसा हु माई पहातरु कहुणी खाऊ, माई चिया गोखेसा हु माई पहातरु कहुणी खाऊ, अंडेरा पणता चुलिकी, अंडेरा पणता चुलिकी, आहे अंडेरा पणता चुलिकी जाऊ माई पाखरे कू 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 कू, माई चिया गोखेसा हु माई पहातरु कहुणी खाऊ, माई चिया गोखेसा हु माई पहातरु कहुणी खाऊ, माई चिया गोखेसा हु। सेथिले चिर सबुज एवरग्रीन दुनिया रे किछि एमिति लोक थांती जे कि निज समय ठारू खूब आगु को भाबी पारंती, हुए तो सेथि पई से माने आम मन रे सबुदिन लागि घर करी रही जांती। खोका भाई थिले दूरदृष्टि संपन्न, हुए तो सेथि पई आजिर तारीख रे भी तांको लेखा आउ संगीत एबे भी युवपीढ़ी द्वारा संपूर्ण गृहीत एवं आदृत मध्य, कारण तांको गीत एबे भी समाजर नग्न चित्र प्रदान करे। कबाट खोल प्रिये मु तो मोर सिए, कबाट खोल प्रिये मु तो मोर सिए, दिन सारा सुन पिला राति हेले मु माल पिए, राति रे पुलिस तड़े गली रे कुकुर तड़े, षंढ को झुंटी पड़े नाल रे गड़ी पड़े, आउ घर को फेरिले नीति तुम ठारू झाड़ू खाए, गंजाबो कबाट खोल प्रिये
ମୁଁ ତମର ସିଏ ହୋ। ପିଇଛି ଯେ ଦେଶୀ ମା ଜାଣିଛି ତା ମଜା, ରାଗ ବୁଟ ସାଙ୍ଗେ ଚାଟ ଶୁଖୁଆର ଭଜା। କେଉଁ ମଜା ଅଛି ସେ ନାଲି ବୋତଲରେ, ପାଏ ପିଇ ଜାଣିବୁ ଏ ଅନ୍ଧାର ଭାଟିରେ। ଯେଉଁ କୁତି ଦିନ ବେଳେ ଦେଖିବୁ କି ହୁଏ, ରାତି ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଭାଟିରେ କଜିଆ ହୁଏ, କେବେ ବା ମାଡ଼ ଖାଏ, ତଥାପି ଚୁପ୍ ଥାଏ, ସବୁଠି ଗପୁ ଥାଏ। ଆଉ ରିକ୍ସା ବାଲା ଭଡ଼ା ପାଇଁ ବୁନିୟାଦି ମୋ ଉଛାଳି ଦିଏ। ଗଞ୍ଜାବୋ କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିଏ, ମୁଁ ତମର ସିଏ ହୋ। ମଦୁଆ ତ ମଦ କେବେ ପାରେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି, ମଦ ପାଇଁ ବିକା ହୁଏ ସାଇକେଲ ଘଡ଼ି। ଘର ବାଲା ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଧମକାଏ ରାଗି, ଦୋକାନୀଟା ମନା କଲା ଦେବ ନାହିଁ ବାକି। ସାଇ ବାଲା ମାଗୁଛନ୍ତି ସାଇ ମେଢ଼ ଚାନ୍ଦା, ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରଜରେ ବନ୍ଧା। ବେହେରା ତାଗଦା କରେ, ଧୋବଣୀ ଜୁଲୁମ କରେ, କେତେ ବାଲୁଚି ବି ଘରେ, ପିଆଦା ମାନଙ୍କ ଡରେ। ଖାଲି ଭାଟି ବାଲା ତାଟି ବାଟେ, ଗିଲାସଟା ଗଳେଇ ଦିଏ। ଆହା, ପ୍ରାଣଟା ରହିଯାଏ। ଗଞ୍ଜାବୋ କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିଏ, ମୁଁ ତୁମର ସିଏ। କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିଏ, ମୁଁ ତମର ସିଏ ହୋ। ଖୋକା ଭାଇ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ବସି ସ୍ମୃତିର ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ସାଉଁଟୁଥିଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମଲ୍ଲୀ ବି ହସି ଦେଇଛି। ଫଗୁଣ ଗଲା ପରେ ପରେ ଅନେକ ଯାତନା ସେ ସହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଛି, ଗୋଟିଏ କଳାକାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଓଡ଼ିଆରେ ଗଜଲ ଯଦି କିଛି ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କଠାରୁ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ। ଇଂରାଜୀରେ ଭାବିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିବା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ବରଂ ହରେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯଦି ପୁରା ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କେହି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖୋକା ଭାଇ। ଚାହିଁଥିଲେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ। ତାକୁ ବି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ହୁଏ, ତାର ଗୁଜୁରାଣ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ହୁଏ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ କଳାକାରଟିଏ ମୁହଁ ଖୋଲି କହେ ନାହିଁ, ମନ ତାର ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ମାନସିକତା ଯେବେ ଯାଏଁ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରତ୍ନ ସବୁ ଅସମୟରେ କାଳରେ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଇଯିବାଟା ଆମକୁ କେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଦହି ବେଙ୍ଗା ହେବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗା ହେବା ଆଗରୁ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗୀତ ପରସି ଦେଉଛି। ସାହିର ପିଲେ ସକାଳୁ କଲେ କବାଟ ଖଟ ଖଟ, ଅଯତ ଉଠି ଖୋଲିଲେ ଯାଇ ଦରଜା ଚଟପଟ। ସାହିର ପିଲେ ସକାଳୁ କଲେ କବାଟ ଖଟ ଖଟ, ଅଯତ ଉଠି ଖୋଲିଲେ ଯାଇ ଦରଜା ଚଟପଟ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ ଅଜାହେ ତମେ କାହାକୁ ଦବ ଭୋଟ, ବୁଝିଲେ ପିଲେ ଅଜାହେ ତମେ କାହାକୁ ଦବ ଭୋଟ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ ଅଜା ଆରେ ହଟ୍ ଆରେ ହଟ୍ ଆରେ ହଟ୍। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଭୋଟ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଭୋଟ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଭୋଟ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଭୋଟ। ଆଇପାରୁଛି ଗୋବର ଘଷି ହୋଇଛି ଲଟପଟ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାକଲା ବୁଢ଼ୀ ଚାହିଁଛି କଟମଟ। ଆଇପାରୁଛି ଗୋବର ଘଷି ହୋଇଛି ଲଟପଟ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାକଲା ବୁଢ଼ୀ ଚାହିଁଛି କଟମଟ।
କହିଲେ ପିଲେ ହଇଲୋ ଆଇ କାହାକୁ ଦବୁ ଭୋଟ, କହିଲେ ପିଲେ ହଇଲୋ ଆଇ କାହାକୁ ଦବୁ ଭୋଟ, ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା ଆଇ ଆରେ ହଟ୍ ଆରେ ହଟ୍ ଆରେ ହଟ୍ ହୋ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଭୋଟ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଭୋଟ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଭୋଟ, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ଭୋଟ। ସକାଳ ଗଲା ଗଡ଼ିଲା ସଞ୍ଜ ହାଲିଆ ହେଲେ ଆଇ, ଅଜା ବି ହେଲେ ହାଲିଆ ବଡ଼ କହି ସେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଅଜା ଡାକିଲେ ପଶେ ଆଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଧୀରେ, ବସିଗଲେ ତ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିପାରେ। କହିଲା ଅଜା କହିଲୁ ବୁଢ଼ୀ କାହାକୁ ଦବା ଭୋଟ, କହିଲା ଅଜା କହିଲୁ ବୁଢ଼ୀ କାହାକୁ ଦବା ଭୋଟ। ହସିଲା ଆଇ ବସିଲା ପାଶେ କହିଲା ଚଟପଟ, ତମେ ମତେ ଦିଅ ଭୋଟ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଭୋଟ, ତମେ ମତେ ଦିଅ ଭୋଟ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଭୋଟ, ତମେ ମତେ ଦିଅ ଭୋଟ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଭୋଟ। ତ ଏ ଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗ ହାବେଳି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସହ ଆର୍ଜେ ଅନୁର ନମସ୍କାର।